कराची में रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खास तौर पर कराची दुनिया का इंसान जहाँ पर आकर आबाद है, यहाँ पर नेशनल ग्रोथ भी उतनी तेज है, यहाँ पर इन्फ्लक्स भी उतनी तेज है, वहां पर 20 नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो परसेंटेज जो है वो कराची की आबादी बड़ी, सॉरी पाकिस्तान के 19%, हैदराबाद 18%, और ये 19% कब है आपको याद? और ये इससे पहले कि मैं अगला जुमला बोलूं ये बता दूं, ये सारे नंबर जो है वो जावेद साहब के निकाले हुए, हमारे जावेद हनीफ साहब जो हैं वो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनके निकाले हुए बताए हुए नंबर हैं। भाई ये मैंने कोशिश नहीं की, ये इनकी कोशिशों के नंबर हैं, इन्होंने निकाले हुए। जितने भी हम नंबर्स कोड करते हैं वो ये निकालते हैं, हमारे लिए देते हैं, हम उनको कोड करते हैं, ऑथेंटिक नंबर हैं। ये सब लोगों को याद रहे ये वाली बात। दूसरी अगली बात कर रहा हूं वो ये कि हमें ये 19% कराची कब आया है? ये 19% कराची जब आया है कि जब 7 अप्रैल के बाद अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग गई कि 98% सिंध पाकिस्तान की आबादी को काउंट कर लिया गया, सिंध की आबादी को काउंट कर लिया गया है, और कराची की आबादी 1,35,00,000 है। 1,35,00,000 है कराची की आबादी। ये काउंट और 2% काम रह गया। मतलब ये कि अगले दिन 2 लाख और बढ़ जाते और 35, 36, 37 पे ये आबादी बन हो जाती। उस दिन से लेकर आखिरी डेट तक, चूंकि MQM इसका पीछा कर रही थी, इसको फॉलो कर, सिर्फ बैनर नहीं लगा रही थी, बैनर बल्कि लगाए नहीं हमने 9 फरवरी से लेकर आज तक कम से कम 55 से ज्यादा मीटिंग्स इसके ऊपर हो चुकी, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर एहसन इकबाल वफाकी वजीर और कैबिनेट के लोगों के और वफाकी वुज़रा के साथ से नीचे एक जो एनुमरेटर को डील करने वाले ACs, DCs और ये जो सेंसस का जो डिपार्टमेंट है, इस सारे लोगों से जो है वो 55 से ज्यादा मीटिंगें करके आज ये आबादी अगर 1,35,00,000 से बढ़कर 1,91,00,000 हो, इसका मतलब है 56 लाख आप लोगों को बगैर गिने आपने सेंसस को क्लोज कर लिया था। तो अगर ये 56 लाख और कम हो जाते तो ये जो 19% पे अभी कराची पहुंचा ये भी नहीं होता, ये हैदराबाद जो 18% पे पहुंचा ये भी नहीं होता। आप यानी कि 13-14% पे 50% जैकबाबाद बढ़ा है, कराची 13%, 14%, 10% पे आप बंद कर रहे थे। ये तो आपका पीछा करके, फॉलो करके और सारे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर 3-3.5-4 महीनों से ये MQM राइट फ्रॉम कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक इस अपने आप को बहुत बदकिस्मती के साथ, आजाद मुल्क है, हम आजाद शहरी हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज भी दे रहे हैं, आज भी पाकिस्तान चलाने वाले शहर में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए खून देने वालों की औलादे हैं, लेकिन हम आज अपनी गिनती पूरी नहीं करा पा रहे। आज हमें गिनवाने के लिए हमें 55 से ज्यादा मीटिंग, ऐसा लगता है कि कोई हम किसी और मुल्क के शहरी हैं और अपना राइट लेना चाहते हैं। अपने मुल्क के शहरी नहीं लगते हम। कोई पाकिस्तान में किसी जगह पे इतनी तबाही बर्बादी या परेशानी नहीं है हमारे यहां पर, चूंकि भाई हमारे यहां जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इतनी मुतासिब है कि वो हमें सही गिनने देने के लिए तैयार नहीं है, सही गिनवाने के लिए तैयार। ये है इशू सारा, बिल्कुल सिंपल। उनका तासुब का ऐनक उतर के ही नहीं दे रहा। खास तौर पर वजीर आला सिंध जो है वो इतना उनके अंदर, उनके सारे अमल में इतना तासुब है कि वे तो अभी पिछले दिनों से झलक बताऊं आपको, पानी की लाइन का इफ्तिताह करने, K4 की लाइन का इफ्तिताह करने वजीर आजम साहब को बुलाया गया, जो कि 2008 में हमारे जमाने में कंसीव हुआ। 15 सालों से इनकी हुकूमत है। पानी की लाइन का वजीर आला अपने सूबे के सबसे बड़े शहर के पानी की लाइन का इफ्तिताह कर रहा है 15 सालों के बाद, और उनकी तकरीर यह है कि ये पानी की लाइन तो बन रही है, इसमें पानी नहीं दे सकते हम। क्यों भाई? वजीर आजम को कह रहे हैं कि जब तक आप हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं दोगे सिंध को इस कराची की पानी की लाइन में डालने के लिए, जब तक आप इस पानी की लाइन में पानी नहीं डालेंगे। अरे यार खुदा को मानो, कौन लोग हो यार आप? 15 सालों से आपकी हुक्मरानी है, आज आप K4 15 सालों के बाद इफ्तिताह करके खुद ही बता रहे हो कि इसमें पानी नहीं आएगा। पाकिस्तान के कोटे से सिंध को जो रोजाना पानी मिलता है वो 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। 36,370 मिलियन गैलन पानी। कराची को जो उसमें से उस 36,000 में से मिल रहा है वो
240 ملین گیلن پانی، ٹوٹل پورے سندھ کے پانی کا 1.5% پانی سندھ کو مل رہا ہے۔ 50% آبادی یہاں رہتی ہے سندھ کی، اور ہم سندھ کی آبادی کا پانی کا 1.5% لے رہے ہیں۔ 240 ملین گیلن اور آ جائے گا تو ہمارا پرسنٹیج 2.2% پہ بن جائے گا۔ امیجن کرو، 90% ریونیو دینے والا شہر سندھ کو، 70% پاکستان کو ریونیو دینے والا شہر، سندھ کی آبادی کا 50% انسان یہاں رہ رہا ہے، ہر زبان بولنے والا رہ رہا ہے، اس میں سے ہم صرف 2.2% پانی لے رہے ہیں سندھ کا۔ اس کے اوپر بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی لائن کا مجبوراً افتتاح تو ہو رہا ہے، پانی اس میں اس وقت آئے گا جب ہمیں وفاق پیسوں سے پانی دے گا۔ میں کیا بولوں اس کو؟ میں پھر بولتا ہوں، ہم یہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تعصب کی باتیں کر رہے ہیں، اور بھائی میں اس کو کیا بولوں پھر؟ مجھے دنیا اس کا نام بتائے کہ اس طرز عمل کو میں کس چیز کا نام دوں؟ ایم کیو ایم کس چیز کا نام دے؟ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ کس چیز کا نام دے؟ اسی طرح سے اس مردم شماری میں انیمیریٹرز نے لوگوں کو گنا نہیں ہے، ہائی رائزرز کو گنا نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں پر 8 لوگوں کے گھر کو ایک بندے کو گنا ہے، یہاں پر 36 سے زائد ایسے بلاک ہیں جہاں پر جو خالی زمینوں پہ دکھا دیے گئے، آبادی نہیں ہے وہاں پہ، سمندروں میں اور بیابانوں میں دکھا دیے گئے۔ یہ ساری انوملیز اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا، آپ نے اس کو بند نہیں کیا، آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا، ایم کیو ایم پاکستان اس مردم شماری کو نہیں مانے گی، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ماننے پہ بات ختم نہیں ہو جائے گی، پھر اگر آپ مجھے گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہیں، اگر ریاست ہمیں اس کے ادارے، اس کی حکومت، اگر مجھے اس 70-75 سالوں کے بعد میرا یہ رائٹ بھی نہیں آیا اب تک کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو صحیح گن لیا جائے، اگر آپ مجھے صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حکومت کو، ریاست کو مجھ سے کوئی بھی توقعات اچھی نہیں رکھیں۔ پھر آپ ہم سے کوئی بھی اچھی توقعات، پھر کل کو یہ نہ کہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کرتے، پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں، لوگ پھر آزاد ہیں۔ اگر آپ ان کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے کہ تمہیں اس ملک میں صحیح گننا جا سکتا ہے، گنا جا رہا ہے، اور تمہیں اور اس کو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موجود رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور دیتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 98% مردم شماری پوری ہونے کے بعد 56 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر ہی مردم شماری کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ مزید کہا کہ موجودہ مردم شماری کو نہیں مانتے۔